Zdravo, dobrodošli u show. Ovo osvjetljenje je užasno, ali šta da radiš? Ja, ignore this. Ovo je farba za kosu. Ok? Nije ono što misliš. Nije kakao. L'Oreal Infallible Fresh 32 Hour Fresh Wear. U nijansi 130 beige pole. True beige. I do a little squirty squirt. To je sve. Stave 10 ovih nalepnica na jednu olovku. Catrice Liquid Camouflage High Coverage Concealer u nijansi 010 ili Porcelain. Sad, ovi podrčnici ovdje. Ovo ovdje je jonski rok. Uključujući ove džidžabir. Cat is catting right now. Posljednje vrijeme stavljam glavni korektor preko cijelog lica. Samo za neke specijalne stvari ide i puder. Oh. Well. Kako lepo pakovanje. YSL tuš Eclat u nijansi N broj 2 ili Luminous Ivory. Ja ovim proizvodom ću samo da osvetlim delove, da se napravi efekat da nemamo velike područnike. Uš mi lak. Ovdje? Catrice Ultimate Camouflage Cream u nijansi 010 Ivory. Ove velike džombe od bubuljica. Milk Lip and Cheek u nijansi Quirk. Mogu bi ovo da mirišem godinama, ok? Understood? Oh, what is this? Is this to take a photo? Rumenilo ide obrazi, nos tu, ovdje, možda malo. Kako se to lako razmazuje? Revolution Sport Fix Fixing Spray Lasting Hold Fixing Spray. Ovo prstimo nakon što smo završili sa tečnim, kremastnim stvarima, pre nego što stavimo puder u prahu, jer će ovako mnogo duže da traje. Ovo je pakovanje za NYXov puder, ali unutra je hudin puder u prahu. Real Technique Setting Brush T302. Ja obično stavljam puder u prahu ili u kamen ili bilo gdje. Tamo, najviše tamo gdje se najviše pomera lice, odnosno oči, oko ustiju i ovdje. Jer ako ne napuderišemo obrve, onda će da se usijaju i onda ćete od te svetlosti da izgleda iluzija kao da na tom jednom delu nemate obrve. Nekom ovdje prostoru. Zato puder na obrve. Body Shop Matte Clay Powder
Full Coverage Pressed Powder u nijansi 010 Peruvian Lily. Art Deco Bronzing Powder Compact Long Lasting. Refillable Packaging u nijansi 50. This is what it looks like. Pretežno ću da se koristim ovom nijansom i dodavat ću postepeno nešto do ovog bronzera. Shimmer. Vidite li to? Ima malo šimera u sebi. Četkica je kala, ugaona četkica za konturisanje za bronzer. Stavit ću ovaj bronzer na jagodice. Iznad, ne ispod. Da izgledi malo definisanije, jel? Brow Sculpt 3-in-1 Contouring Brow Pen 02 Medium Brown. U ovom delu je olovka. U ovom je puder za obrve. A ovdje je maskara. Wow! Ludilo. Ćemo da iscrtamo oblik obrve olovkom. Art Deco Eyeshadow Base. Anastasia Beverly Hills Soft Glam Eyeshadow Palette. I pretežno ću se koristiti ovu boju ovdje. I razmazat ću se ovom ovdje. Odnosno Rustic sa Dusty Rose. Rustic na četkica koja je tako lepo ovdje došla uz paletu. Ide Get Fresh i Seltzer i možda malo bi mente. My cat wreaking havoc. Eyeliner je NYX Professional Makeup Epic Ink Liner. To koristim da iscrtamo vrlo tanke eyeliner. Morala sam da popravim obradu što su se upoznala jedno u zgradi jer prilike liče kao da su se upoznala jedno u zgradi. Lip Liquid u nijansi Tokyo Lotus Nude 024 od Body Shopa. Preko većeg dela usana i onda pri sredini konturišeš usta sa L'Oreal Paris ružom za usne, tečni ruž za usne u nijansi Empowered 134. Body Shop Peanut Crunch 104 Shine Lip Liquid. NYX Butter Gloss u nijansi Rocky Road.